Ya, selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Kita bersiaran pada pagi Sabtu ini, 7 Ogos bersamaan 28 Zulhijjah 1442 Hijriah. Ya. Jika anda lihat, selama 2 minggu berturut-turut saya bersama dengan Fatah. Tapi pada hari ini kembali lagi bersama Ya, saya. kembali bersama saya Syasha dan Zina. Mesti ada yang tertanya-tanya di manakah saya pergi selama ini. Menghilangkan diri. Syasha, Menghilangkan kongsikan diri. di mana Syasha selama ini. Ya, baiklah. Terima kasih Sharon. Sebelum tu Sharon apa khabar? Sehat, rindulah dengan Syasha. Kan, rindu dengan saya kan? Okey, sebenarnya saya tak ke mana-mana. Saya sebenarnya berkuarantin sebab di kawasan tempat saya tinggal tu ada PKPD ya. Jadi kena mematuhilah arahan yang telah disediakan. Jadi saya kira selama 2 minggu kan Syasha bersama keluarga di kuarantin kan, Ya, betul. di kawasan kediaman masing-masing. Dia boleh kongsikan tak selama 2 minggu tu Syasha tak turun bersama kami di studio, apa yang Syasha lakukan di rumah? Apa yang Syah lakukan adalah yang pertama sekali kita nak kena hidup sihat lah, seperti biasa, bersenam, dan yang paling penting adalah apa yang Syah lakukan sewaktu PKPD adalah bermuhasabah diri. Tu sebenarnya Sharon. Dan juga dalam waktu PKPD tu Syah lihat orang sekeliling Syah dia berasa sangat risau sebab varian Delta kan sangat betul. berbahaya pada sekarang ni. Jadi peristiwa-peristiwa tu yang tak akan Syah lupakan sampai bila-bila lah. Jadi selama 2 minggu di kawasan Syah tu tidak dibenarkan untuk keluar. Adakah pihak berkuasa seperti tentera ataupun polis ditempatkan di kawasan tersebut, Syah? Saya tak dapat nak keluar, tapi adalah tengok dalam grup-grup dekat dalam WhatsApp memang ada apa orang cakap Pihak berkuasa lah. Penguatkuasa. Perhatian ke? Perhatian. Macam kita dikawal lah. Memang ada penguatkuasa yang menjaga kawasan tersebut betul. lah. Jadi bagaimana bagi untuk orang yang bekerja? Adakah dibenarkan untuk keluar masuk? Tak dibenarkan. Memang total sepenuhnya lockdown di kawasan tersebut. Ya, betul. Memang rasa waktu kita lockdown pada bulan Mac hari tu, memang rasa macam tu lah. Memang total lockdown untuk PKPD ni. Tapi apa yang penting adalah kami ada jugalah diberi kepada bantuan mereka yang masih kekurangan makanan ke apa, mereka dapat bantuan makanan yang diagihkan oleh pihak kepada berkuasa. kerajaan negeri kita yang menyediakan bekalan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi sebelum kita berkongsikan kepada anda, bersama anda, saya dengan Syasha ada menyediakan sedikit perkongsian. Saya boleh katakan di sini ada juga kaitannya dengan apa yang dialami oleh Syasha semasa PKPD tersebut. Tapi sebelum tu, Syah, apakah topik yang akan kita kupaskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini? Ya, bersama tetamu kita pada hari ini, kita ada dua topik yang akan kita berikan kepada para penonton, iaitu yang pertama sekali adalah dari hobi memancing menjadi kerjaya dari Encik Adinci, dan juga topik yang kedua adalah memperkasa minda anak muda dalam STEM, iaitu dari Encik Kenneth Chai. Jadi topiknya pada pagi ini memang cukup menarik, di mana kalau terlihat kita nak tahu juga bagaimana daripada hobi itu boleh menjadi sebuah kerjaya. Dan juga segala perkongsian tadi tentang bidang STEM, di mana kita pasti bahawa bidang STEM telah sangat penting, terutamanya dalam pembangunan negara. Jadi sebelum kita membawakan pengupasan topik bersama dengan tetamu istimewa, hari ini saya dan Syasha ingin berkongsikan dengan anda dengan topik kita pada pagi ini adalah petugas barisan hadapan burnout. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah muat naik beberapa gambar frontliner yang boleh dikatakan petugas barisan hadapan di laman sosial beliau baru-baru ini dengan caption gambar-gambar ini menghantar 1000 makna. Jadi kalau kita lihat dalam gambar yang dibuat naik dalam laman sosial beliau, Syah, ada petugas yang saya lihat memang terdampar di satu sudut yang berdekatan dengan katil pesakit. Ada yang memang bukan terdampar lah, macam bersandar di tepi dinding. Kita dapat tengok keadaan mereka dalam keadaan yang sangat letih. Jadi Syah nak kongsikan sedikit lah, Sharon. Dalam masa PKPD tu, Syah juga ada terfikir bagaimana kalau kesemua frontliner kita ni semuanya burn out, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menggantikan mereka? Kalau mereka pun burn out, dan keadaan yang paling khawatir, apakah sekiranya mereka ini yang jatuh sakit, Syah? Ya, betul. Mereka pula yang dijangkiti. Ya, betul. Dan
terma burnout ni seringkali diguna pakai akhir-akhir ini, iaitu untuk menggambarkan keadaan stres di tempat kerja tu, seperti apa yang Sharon bagi tahu tadi, yang kita dapat lihat daripada laman sosial ni sendiri, iaitu Betul. ada pekerja yang tengah terduduk, nampak sangat keletihan. Jadi ia merupakan satu keadaan di mana berlakunya keletihan yang ketara dari segi fizikal, Betul. dari segi emosi dan juga mental, berserta perasaan ragu sebenarnya tentang keupayaan diri mereka ni. Adakah mereka dapat meneruskan lagi ataupun tidak dengan kerjaya mereka ni? Betul tak, sebab kalau kita tengok dengan keadaan kita boleh katakan bahawa kes memang semakin meningkat, bilangan pesakit yang dimasukkan ke hospital pun meningkat, di mana berlakunya suatu ketika dahulu berlakunya satu krisis di mana kita tidak mencukupi kelengkapan seperti alat perubatan dan juga katil yang disediakan. Jadi terdapat tahu kepadatan dalam hospital itu dengan pesakit, dan juga secara tidak langsung beban tugas semakin meningkat untuk petugas-petugas barisan hadapan ini. Ya, Saya ada betul. lihat satu video di laman sosial ni Syah, di mana ni adalah seorang anak kecil lah, dia membuat ucapan kepada ibunya yang merupakan seorang petugas barisan hadapan, di mana mereka tidak berjumpa selama berbulan-bulan. Ekoran PKP yang melanda negara kita, di mana ibu ni tidak dapat balik ke rumah, dan juga mereka juga diberi macam satu situasi di mana mereka tidak boleh balik ke rumah sebarangan sebab mereka ni mengendalikan pesakit COVID. Jadi mungkin takutlah berlakunya jangkitan kepada ahli keluarga yang lain, Syah. Tapi dapat lihat di situ anak kecil ini menangis. Kita fahamlah perasaan rindu kepada ibu tersebut tu, Syah. Dan sebenarnya itu adalah juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan burnout ini. Dan juga yang pertama, iaitu beban kerja yang berlebihan. Seperti yang kita sedia maklum, frontliners kita ni bekerja, memberi komitmen 100% dalam kerja mereka, dan juga seperti yang saya cakap tadi, ada anak yang tak sempat nak berjumpa dengan ibu bapa mereka, dengan anak-anak semuanya, sebab mereka ni terlalu banyak kerja, kurang rehat dan tiada aktiviti sosial yang menyebabkan fizikal mereka ni jadi letih dan juga cepat lesu. Di mana boleh dikatakan di sini mereka tidak mempunyai masa me time, di mana mereka sepenuhnya fikiran mereka, fokus mereka itu adalah kepada pekerjaan mereka lah, perkhidmatan yang mereka sediakan. Di mana kita sangat berterima kasih. Kami di penerbitan Krus Sejahtera Asia mengucapkan ribuan terima kasih kepada frontliner kita yang bertungku lumus membantu pesakit-pesakit COVID. Kalau kita lihat juga kan, Syah, dekat laman sosial ni banyak juga kita dengar keluhan lah, keluhan barisan hadapan ni, di mana mereka seolah-olah menjerit rintihan hati mereka, seolah-olah ingin memberitahu kepada kita bahawa janganlah keluar rumah jika tidak ada apa-apa sebarang urusan. Tolonglah bantu mereka dengan mengurangkan kadar kes dengan berada di rumah. Jangan keluar jika tidak mempunyai apa-apa urusan. Jadi maksudnya sedikit kita ni sebagai rakyat Malaysia boleh membantu frontliners kita ni. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sebilangan pekerja barisan hadapan menunjukkan simptom tekanan atau keletihan yang melampau. Hal demikian berlaku ketika mereka harus bekerja dengan komited, iaitu lebih dari 100% bagi jangka masa yang lama. Dan oleh itu, ia telah mengganggu daya tumpuan dan juga produktiviti mereka dalam memberikan perkhidmatan masyarakat. Dan juga bila kita tengok balik kepada faktor-faktornya, juga melibatkan personality. Kenapa melibatkan personality? Sebab mungkin frontliners kita ni yang menyebabkan mereka burn out ialah mereka terlalu mementingkan kesempurnaan dalam semua tugas. Sebab apa? Sebab semua tanggungjawab tu berada di atas bahu mereka. Sebab jadi pekerjaan mereka ni kita boleh katakan di sini melibatkan nyawa, Syah. Jadi mereka perlu sentiasa memberikan perhatian sepenuhnya sebab dia melibatkan peralatan yang memang bersangkut paut dengan nyawa seseorang itu. Ya, betul. Boleh dikatakan di sini jika berlaku sedikit kesilapan tu, mereka bertanggungjawab ke atas kesilapan mereka tu yang melibatkan nyawa orang. Jadi sebab itulah mereka nak buat sehabis baik untuk menyelamatkan negara kita ni. Betul tu, kita faham keadaan mereka tu di mana mereka memang mementingkan kesempurnaan disebabkan oleh tuntutan tugas mereka tersebut. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia, kita harus memberi sokongan kepada mereka ni. Tak susah pun, Syah. Dia tak minta bantuan kewangan, tak minta bantuan dari segi kebendaan. Mereka hanya minta duduk dekat rumah sahaja, kerana frontliners kita ni juga merupakan manusia dan mereka juga memerlukan rehat. Jadi sekiranya pandemik ni tidak berakhir, apakah yang akan berlaku pada kita
pada masa akan datang. Dan di sini kita sentiasa ingatkan kepada anda semua bahawa sentiasalah patuhi SOP. Dan kita ingatkan kami di Sejahtera Asia tidak letih, tidak lesu jemu. untuk sentiasa mengingatkan kepada anda bahawa sentiasa patuhi SOP dan juga beradalah di rumah jika anda tidak mempunyai sebarang urusan di luar. Dan sekali lagi kami warga Sejahtera Asia mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan harapan yang Tukul Lumus. Kita dapat lihat tak Syah bertungkus lumus untuk membantu pesikit-pesikit COVID dan menyediakan menawarkan perkhidmatan mereka yang sangat baik sebenarnya, sangat berbakti kepada kita semua. Jadi apa salahnya kita sebagai rakyat Malaysia memberi juga sokongan dan dorongan dengan duduk di rumah sahaja, patuhi SOP, jaga penjarakan fizikal maupun sosial tu. Betul tu. Jadi selepas ini kita akan bersama tetamu kita untuk mengupas topik dari hobi memancing jadi kerjaya, semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Shasha Dezin dalam siaran Sejahtera Asia dengan topik kita yang pertama pada pagi ini, dari hobi memancing jadi kerjaya. Bersempena dengan bulan memancing kebangsaan iaitu bermula daripada 24 Julai sehingga 30 Ogos adalah untuk mendorong setiap ahli keluarga untuk pergi memancing tanpa mengira usia dan pengalaman. Aktiviti memancing bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, namun secara tidak langsung dapat menerapkan nilai kesabaran pada individu tanpa mengira latar belakang budaya atau sosial. Memancing adalah untuk semua orang. Bersesuaian dengan topik kita pada hari ini. Bersama kita untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut ialah Encik Adin Chee yang merupakan pemilik 98 Fishing Village. Apa khabar Encik Adin? Alhamdulillah, terima kasih. Ada bawa ikan tak untuk kita orang hari ini? Hari ini tak ada bawa ikan hari ini. Yalah, kan dia pemilik pada Fishing Village, jadi mungkin memang banyaklah perkongsian yang akan dikongsikan oleh beliau bersama dengan kita. Jadi sebagai permulaannya Encik Adin, berapa lamakah Encik Adin dah berkecimpung dalam bidang ini? Mengikut apa yang kita selalu bagi tahu tentang minat memancing ni. Kita selalu bermula daripada budak kecil lagi, semasa kecil lagi. Boleh dikatakan sejak berusia 7 tahun lah. Sebab di tempat saya dulu, tempat tinggal dibesarkan memang ada sungai, ada lopak-lopak air, ada tasik, ada kolam. Jadi di situlah bermula sehingga ke hari inilah. Lebih kurang boleh dikatakan 50 tahun lah. Dah 50 tahun. Jadi minat tu memang dari zaman kanak-kanak lah Encik Chin ya. Encik Adin Chee minat tu mula-mula tengok. Dari kecil-kecil tu dah berjinak-jinak lah untuk memancing secara, boleh katakan ni secara kampung lah kan. Bersiap dengan joran, lepas tu dengan cacing. Ya, betul. Maksudnya dah dipupuk dari sejak kecil lagi. Jadi boleh tak Encik Adin kongsikan kepada kami sedikit sebanyak tentang penubuhan 98 Fishing Village ni, dan juga kenapa namanya 98 Fishing Village? Okey. Sebenarnya 98 Fishing Village yang kita tubuhkan sebelum ni lebih kurang 2 tahun lepas lah, dan secara rasminya telah diumumkan kepada pihak umum di luar pada Januari 2019. Kita mula menubuhinya 2 tahun yang lepas lah. 2018 hujung tahun tu kita dah mula beroperasi secara perlahan sebelum MCO. Dan pada mulanya kita menubuhkan ini bukan untuk kerjaya sebenarnya lah. Sebenarnya itu untuk aktiviti kekeluargaan dan kawan-kawan. Memandangkan ahli keluarga pun ramai minat memancing, kawan-kawan lebih lagi kawan minat memancing. Jadi kita bermula dengan kolam dulu. Kolam pancing air masin di negeri Sarawak yang terletak di Sungai Lumut. Berada di sekitar Santubong lah. Jadi kita bermula dengan aktiviti kolam pancing dulu. Di situ kita buka untuk rakan-rakan ahli keluarga, dan dari situ kita mulakan sedikit demi sedikit melangkah atas nasihat dan perkongsian rakan-rakan yang sama hobi lah.
Jadi kita letakkan beberapa ekor ikan, ikan-ikan air masin lah, seperti ikan kerapu, ikan siakap air masin, ikan merah, ikan blokok orang kata kat sini. Jadi di situ kita buka untuk orang memancing lah. Dan kebanyakan pengunjung-pengunjung yang berada di 98 Fishing Village pada mula-mulanya dulu lebih kepada aktiviti bersantai bersama keluarga. Anak-anak untuk menikmati dan merasai suasana memancing. Jadi kenapa kita pilih 98 Fishing Village? Itu ada satu sentimental value untuk saya lah. Orang yang sama-sama dengan saya berminat untuk untuk membuka aktiviti mancing, dan dia sendiri pun memancing juga. Tak lain dan tak bukanlah isteri saya sendirilah. Jadi sekiranya boleh cakap di sini Encik Aidin bahawa kolam yang dibina mula-mula tu memang hanya untuk aktiviti keluarga. Ya. Tapi lepas tu apabila mendapat sambutan, Encik Aidin memperluaskan lagi lah kolam tersebut ataupun membuat kolam di tempat lain. Selepas tu dari langkah demi selangkah kita melihat banyak respon daripada rakan-rakan untuk melangkah setapak lagi lah. Jadi kita mulakan aktiviti pembesaran aktiviti memancing lah, di mana kita telah membuka satu kawasan yang berdekatan dengan kolam, iaitu jeti tebingan sungai. So kita membina satu jeti yang terus ke sungai, dan apabila memancing pun terus pergi ke sungai. Jadi ini membuat ramai peminat-peminat memancing di luar tu memberi kesempatan kepada mereka supaya tidak perlu masuk belukar, masuk kiri kanan, membahayakan diri sendiri kan. So dia orang boleh pergi ke tempat kita dan boleh memancing di tepi sungai sekali. Dia terus ke sungai. Sungai besar Santubong tu. Jadi kita dapat nampak dekat sini bahawa dorongan daripada rakan-rakan dan juga daripada isteri Encik Aidin sendiri yang membuatkan ini jadi diperluaskan ataupun diperbesarkan lagi kolam pancing tadi. Jadi kalau kita lihat kan Syah, macam saya sendiri sebagai orang Kuching, macam Syah sendiri tahu tak ikan apa yang terdapat kat Kuching ni? Yang tu saya tahu ikan tongkol. Itulah. Macam ikan kerapu, ikan siakap tu biasanya ikan yang kita makan di kedai makan. Yang biasa kita makan tu lah. Jadi kita nak tanya sendiri kepada Encik Aidin, apakah jenis ikan yang terdapat di Kuching? Dekat Sungai Kuching. Bila kita bercakap tentang jenis-jenis atau spesies-spesies ikan, dia lebih terlalu umum dan ia bergantung kepada di mana keberadaan ikan tersebut. Contohnya kalau ikan di darat, ikan air tawar, kita boleh cari ikan toman, bukan haruan di tasik ataupun di longkang-longkang besar di kelapa sawit, ikan keli contohnya. Tapi bila kita cakap spesies ikan dekat sungai lain pula, di laut lain pula. Betul. Jadi kalau di Kuching ni, kalau kita katakan di Sungai Santubong, di mana muara Sungai Santubong berdekatan dengan Sungai Santubong berdekatan dengan muara sungai, maka ikan-ikan yang berada di situ kebanyakan ikan air laut lah. Seperti ikan senangin, ikan mancung, ikan tebal pipi. Oh, ikan tebal pipi. First time saya dengar. Ikan terusan. Yang tebal pipi tu biasa orang panggil dalam bahasa kebangsaan ikan gerut lah. Ikan gerut. Tak pernah dengar. Ikan terusan, ikan siakap. Jadi itu dekat sungai. Kalau kita pergi jauh lebih sedikit lagi, jenis-jenis ikan di laut, dia ada dua jenis. Ikan berada di pesisiran laut, di pesisiran pantai laut, dan ikan laut dalam pun ada. Contohnya, kalau ikan di pesisiran pantai laut tu, kita boleh jumpa ikan-ikan spesies macam giant trevally yang lebih dipanggil sebagai GT, main di dekat kawasan-kawasan batu-batu seperti di Pantai Damai. Ikan alu-alu, ikan talang, ikan mangrove jack, dia orang panggil ikan merah lah. Jadi kalau kita berada di tempat jauh sikit ke dalam, dalam 10 batu nautika ataupun 2 batu nautika dari pantai, kita akan jumpa jenis ikan tenggiri lah. Ikan tenggiri, yang tadi ikan tongkol, dan juga ikan kobia ataupun diberi nama ikan haron tasik. Dan kebanyakan ikan pelagik juga ada di situ lah, yang ikan di dasar laut ni, yang berada di kapal-kapal karam ataupun di bawah karang-karang.
Jadi maksudnya dekat kawasan Kuching ni dia ada kawasan yang tertentu untuk ikan yang tertentu juga, Cik. Betul. Jadi kepada pemancing-pemancing di luar sana, anda perlu mengenal pasti ke lokasi sungai mana jika anda ingin mendapatkan spesies ikan tersebut. Jadi sia-sia lah. Kan contohlah dia nak ikan tioman, dia pergi pancing kat sungai yang tidak mempunyai ikan tioman. Jadi maka usaha itu sia-sia lah kan, dia takkan dapat. Jadi selepas ni kita akan mengetahui dengan lebih lanjut apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cik Adin Chi, semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Bagi penggemar ataupun peminat-peminat pemancing dekat luar sana, topik pada hari ini sangat menarik untuk anda. Baiklah, kita sambung semula. Kita nak tanya dengan Encik Adin. Difahamkan bahawa di 98 Fishing Village ni ada menyediakan dua cara, iaitu memancing di jeti ataupun menggunakan bot. Jadi boleh tak Encik Adin jelaskan dengan lebih lanjut? Ya. Sebenarnya di 98 Fishing Village kita bukan sekadar ada dua aktiviti memancing yang kita perkenalkan lah. Setakat ni sejak penubuhannya 2 tahun lepas, kita menyediakan beberapa perkhidmatan. Pertama, memancing di kolam air masin. Kedua, memancing di jeti tepingan sungai. Ketiga, kita ada memancing di sungai, sepanjang sungai lah, Sungai Santubong, menggunakan perahu lah, bot lah, yang enjin berkuasa rendah lah. Lepas tu yang keempat, kita menyediakan aktiviti memancing di lautan dalam pula, menggunakan bot berkuasa tinggi. Wah, tu seronok. Jadi menyentuh tentang aktiviti yang berada di 98 Fishing Village, memang kita beri tumpuan kepada aktiviti memancing, termasuk untuk kanak-kanak, di mana kita sekarang dah ada buka satu kolam yang memang khas untuk kanak-kanak, yang kita namakan Kiddie Fishing Pond. Jadi kanak-kanak, tujuan kami membuka kolam tersebut adalah semata-mata untuk menarik minat kanak-kanak di peringkat awal. Seperti mana saya dulu dari kecil dibesarkan di tepi sungai, tepi kawasan-kawasan lopak. Jadi kita tengok ada ikan bergerak-gerak, kita cuba nak mancing, tapi tak tahu cara mancing. Dari inspirasi dari situ lah. Jadi sebab itulah kita perkenalkan Kiddie Fishing Pond untuk kanak-kanak dan untuk keluarga membawa anak-anak mereka bersantai di sana. Sebab aktiviti memancing ni sebenarnya aktiviti yang sangat sihat. Ya, betul. Dan boleh dari pelbagai aspek lah kalau kita nak kupas lebih dalam lah. Tapi selain pada itu juga di 98 Fishing Village, selain pada aktiviti memancing, kita juga ada menyediakan beberapa perkhidmatan lain pula, seperti homestay untuk bersantai tinggal bermalam di sana, ada aktiviti barbecue dan karaoke. Maksudnya dalam satu hari tu pergi memancing, bolehlah stay dekat homestay sekejap dulu. Santai-santai. Boleh santai-santai bersama keluarga. Jadi macam tak ada rushing sangatlah. Betul. Jadi mungkin ada yang bawa pemancing-pemancing tegar ni ya, Syah, mungkin boleh membawa family bersama. Mereka mungkin boleh turun ke laut bersama rakan-rakan, dan ada keluarga seperti isteri dan anak-anak boleh meluangkan masa. Seperti isteri boleh meluangkan masa dengan anak dekat Kiddie Pond tu tadi, boleh memancing bersama-sama. Jadi kita boleh dapat lihat ini merupakan satu aktiviti kekeluargaan yang sihat juga, Syah. Jadi macam Encik Adin sendiri, macam mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang macam saya jugalah, yang memang tidak ada kemahiran, yang tidak ada pengalaman dalam memancing ni, apa persiapan yang saya perlu lakukan, Encik Adin? Untuk aktiviti memancing yang kita katakan sebagai aktiviti riadah lah, terutama bersama keluarga. Apabila kita nak memancing, kita kena ada persediaan yang rapi berdasarkan ke mana kita nak pergi. Saya ambil contohlah, salah satu daripada aktiviti mancing yang paling orang kata simple. Kita nak memancing di tasik lah, di belakang rumah ataupun di kawasan sekitaran perumahan kita. Jadi bila kita nak memancing bawa anak-anak, yang pertama kali kena dari segi alat-alat memancing, saiz alat memancing, dan kita kena tahu sekurang-kurangnya kita tahu di kawasan tasik tu jenis ikan apa yang ada kat sana. Nanti kita bawa set pancing yang kecil, tiba-tiba ada ikan besar pula, tak boleh tarik. Jadi bila kita bawa anak-anak kita ke sana, kekecewaan timbul pula kat situ. Jadi at least kita pergi ke sana, kita kena buat study dululah, kena ada research.
Contohnya kalau kita nak ke sungai, kita tahu Sungai Santubong, contohnya di Sungai Santubong ada ikan-ikan yang sebesar 50 kilogram pun ada, Wow. ikan pari. Hmm. Jadi set pancing itu kena penting lah, kena study set pancing tu lah. Kena bawa peralatan memancing yang sesuai. Lain dah kalau kita memancing di belakang rumah macam ikan haruan, kita boleh guna joran yang biasa je lah. Jadi Umpan apa yang kita kena gunakan, itu kena ada buat research sikit lah. Maknanya di sini pihak keluarga lah, ketua keluarga lah kena study sedikit lah. Kena study supaya aktiviti memancing yang kita perkenalkan kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita mendapat kesan yang baik. Jadi dia tidak berlaku kesan yang kata tak buang masa je memancing ni tak dapat ikan. Kita tak nak macam tu. Sebab selalunya begitulah. Bila pergi pancing sejam 2 jam tak dapat ikan kan. Jadi rasa kekecewaan kat situ. Tu ada. Sebab itulah nak kena study dulu supaya kita tahu dekat tempat tu adakah memerlukan joran yang lebih besar ke, macam mana ke umpan dia pun memainkan peranan yang penting. Jadi dan tadi Cik Adin ada beritahu tentang penggunaan bot. Jadi ianya dikira sebagai trip lah kan. Jadi kalau trip ni yang dibawa untuk memancing, mesti adakah lokasi yang hendak dituju tu dipilih oleh Encik Adin sendiri ataupun customer tu? Okey, untuk aktiviti memancing menggunakan bot, dia terbagi pada dua, iaitu di sungai dan di laut. Jadi saya ambil satu contoh di laut lah. Untuk aktiviti memancing di laut dalam, taklah sedalam sangatlah. Lebih kurang dalam 40 meter hingga 60 meter ataupun mencapai 80 meter kedalamannya. Biasa lokasi-lokasi tersebut dah diketahui umum lah. Yang maksud saya diketahui oleh pemancing-pemancing yang ada lah. Jadi biasanya kita akan membawa mereka ke sana dan kita ada tekong lah. Tekong yang berpengalaman, yang mempunyai lesen lah. Yang ada lesen Nakoda untuk membawa mereka, dan kita tekankan aspek-aspek keselamatan juga di situ yang berdasarkan daripada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Laut dan Lembaga Perikanan. Jadi lokasi tersebut biasa customer yang memohon lah, mengatakan kepada kita lah, dan kita akan bawa ke tempat tersebut lah. Kiranya customer tu dah memang tahulah mana lokasi yang mereka ingin pergi berdasarkan mungkin berdasarkan research yang mereka telah lakukan sebelum ni. Tapi saya amat tertariklah dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Ci sebentar tadi yang baru mengatakan kita perlu mengenal pasti kawasan tersebut tasik ataupun sungai itu mempunyai ikan. Tapi boleh kongsikan tips tak khususnya kepada beginner ataupun penonton yang baru nak berjinak-jinak dalam aktiviti memancing untuk mengenal pasti sama ada sungai tersebut ataupun tasik ke ataupun kolam itu mempunyai banyak ikan? Biasanya untuk mengetahui sesuatu tempat tu ada ikan tak ada ikan, biasa buat research dulu. Biasanya kena pergi tempat tu tengok. Bagi yang berpengalaman lah, kita akan tengok buih-buih yang keluar. Biasa buih-buih yang keluar tu mesti ada penghuninya, sama ada ikan ataupun haiwan-haiwan lain lah. Dan kebanyakan mengeluarkan buih tu adalah oksigen yang ada haiwan di dalam tu. Kebiasaannya bila ada air di situlah ada ikan. Kebiasaannya secara umum lah memang ada ikan. Kecil dan besar dan jenisnya je yang kita tak tahu. Tapi kadang-kadang kita juga keliru. Terutama yang baru mula-mula berkecimpung dalam aktiviti memancing lah. Kadang-kadang dia orang tersilap ingat ada ikan tetapi ada katak, anak katak berudu. Tapi macam sungai memang kita tahulah memang ada ikan. Memang ada ikan. Betul. Mana ada sungai tak ada ikan kan Syah? Ya, Cuma betul. seperti yang Syah kongsikan tadi lah, dia bergantung kepada spesies sahaja yang berbeza. Jadi berapa lamakah tempoh masa yang diambil untuk semasa melakukan aktiviti memancing? Untuk aktiviti memancing ini bergantung kepada perancangan masing-masing. Ada setengah-setengah orang dia nak mancing selama sejam, ada nak 2 jam, ada ataupun lebih. Saya bagi contoh lah, kalau untuk aktiviti riadah berkeluarga, biasanya ketua keluarga dia ada perancangannya untuk spend masa berapa jam. Saya ambil contoh dia nak mancing mungkin nak spend 2 jam saja. Jadi kena pilih kawasan yang boleh dihabiskan untuk 2 jam. Contoh pergi kolam. Biasa pergi kolam dia boleh sejam, 2 jam, 3 jam. Ataupun pergi ke kawasan sungai-sungai berdekatan, tasik berdekatan sambil beriadah bawa ahli keluarga. Tetapi untuk aktiviti di sungai dan laut dalam, terutamanya laut dalam, ia memakan masa hingga
7 hingga 8 jam ataupun 10 jam. Sebab bergantung kepada lokasi yang kita nak tuju. Contohnya di Laut Cina Selatan, di tempat-tempat yang biasa kita bawa customer pergi memancing, perjalanan lebih kurang dalam paling dekat pun 1 jam. Kalau sudah ulang-alik dah 2 jam. Paling jauh pun dalam 2 jam setengah. Ulang-alik dah 5 jam. Jadi masa memancing tu dah makin singkat. Tetapi bagi pemancing-pemancing yang biasanya memang mengambil masa yang lama lah, 5-6 jam baru dia orang rasa kepuasannya ada kat situ. Betul tu. Jadi perancangan tu nak kena dilakukan terlebih dahululah supaya kita dapat estimate masa yang kita nak nak lakukan untuk memancing tu. Betul. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Aiden Chi di atas perkongsian beliau dari hobi memancing jadi kerjaya. Jadi kepada anda semua, jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang 98 Fishing Village ni, anda boleh saja pergi ke laman sosial mereka di Facebook, type saja 98 Fishing Village. Di situ anda boleh menghubungi Encik Chi sendiri untuk menanyakan apa saja aktiviti ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh beliau. Jadi terus setia bersama kami selepas ini, kerana kita ada topik yang akan dikupaskan lagi bersama dengan tetamu istimewa. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dengan topik kita yang menarik pada ini, iaitu memperkasa minda anak muda dalam STEM. Iaitu known as the Learning Curve ataupun TLC, founded by Kenneth Chai, Kelly Khoo, Benjamin Kon and Jasmine Sia. It is Kuching's first STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics Enrichment Center. STEM is one of the priorities in the Malaysian Education Blueprint initiated in 2011. However, there is lack of STEM-related courses for school-going children in Kuching. Hence, TLC has been set up to address this need. And located at Tabuan Tranquility, TLC offers a wide range of enrichment workshops, seminars and courses that make science and mathematics exciting for students. It is twice a week STEM seminars, exposes the fun and practical part of physics, biology, chemistry and mathematics days before they hear about them in schools. Equipped with fabricators, 3D printers and modular computers, the center is the perfect place for our young inventors and scientists to unleash their creativity. Therefore, here in Sejahtera Asia, we present to you Mr. Kenneth Chai today with us. How are you, Mr. Kenneth? Good afternoon. Thank you for joining us this morning, Mr. Kenneth. And I can see that you brought your tools and your material with us today. Yeah. It must be interesting for us to learn something new today. So, what is the learning curve? And for those who are interested, what courses do you provide? What you said just now was 2017. Oh, Yeah. 2017. Yeah, from Taman Tranquility, we moved to Galah City right now, and we are in KL as well. And yes, essentially back then in 2017, we went to school and we asked the teachers and asked the students. And we have been reading a lot from the media, from the newspaper. They say not enough participation in school and everything. So we go to the school and we ask them how is it being done. So school usually have Bulan Sabit Merah, has St. John Ambulance, has all these scouts, and then they meet on higher scale, and then between the school they have events and everything. But when it comes to club science or club engineering, it's just a small club, and then it doesn't go beyond the school. There's not much activity or competition for them and everything. So we went to the principal, we tell them, why not you bubarkan all this club, combine them into a STEAM club, which is STEM, science, technology, and mathematics, everything. They are the same people anyway. So they put them together and then let me conduct the class together with all the teachers. And we focus on 3 things on it. Number one, we make sure that they have the correct infrastructure, the computer, like you said just now, all the 3D printer and everything. We have all the resources. Next, we provide all the instructions. Means I go there and teach for the first 2 years. After that, I leave it to the school.
And then the third thing is they need incentive. No point studying something there's no incentive, kan? So they need to have fun. So every school holiday, we have been organizing competition. Some are robotics, some are science-based, some are even computer games. So that's what we have been doing all this for the past 4 years, I think. So that is the learning curve. We want them to start experiencing it themselves. So if they want to be a robot, that's it. That's how the proper way for you to build things, to experience it. Not, nothing to tell you that you shouldn't do this, you shouldn't do that. You just go to school, and after school, we teach at the school. We don't have our own center actually, back then. Right now, even though I don't encourage students to come to my center, we do it at their school after school hours. We go there. So parents can send them back a bit later, and teachers don't have to prepare extra places. It's just classroom. So we save costs, the parents save costs, the school save costs, and the students just have to stay back 1 hour later. So how is the student response so far? Yeah, our student has been growing. Sometimes we're growing by digits every year, our students. So for the first time when we run our class first year, we have less than 100 students. Next is hundreds. We go from thousands, and now we're talking about tens of thousands next year. So yes, we go to school, we tell them, if you want to be an astronaut, we have a space team event. You want to be a robot engineer, we have a robot BattleBots competition. So we don't water down. Robotics have to be fun, have to be sometimes violent, but then it is what makes the students actually put their hands on and build stuff actually. Oh, so is this program opens to high school or primary school? We started with high school, and now we're in primary school as well. Even in KL, we even go towards tertiary in young university students. Yeah. How about the teacher? Do some of the teacher joining your class when you conduct the class at the school? Yes. Because as you shared just now, then you will give they need to take over after 2 years or 1 year you conduct the class. Correct. So what we want to do is actually to seed the interest and then create a stable platform. It's just like Scout right now. Can you imagine Scout? The founder is still teaching there. Yeah. When they started that time, of course, the founder is running around teaching them how to do the camping stuff, right? But the founder is dead already. So right now, all over the world, you have Scouts, you have Bulan Sabit Merah. So the founder cannot be somebody who consistently teaching there. We need to seed the idea, introduce the concept, and make sure it's sustainable. And only that way we can go. But then for us to be sustainable, we have to make sure that they have the right infrastructure, they have the right motivation, they have the right incentive. So this is where we are at. That's why we work very closely with the state government and the Ministry of Education as well, to make sure they have all the things that they need, whether you're rural, sub-rural, or even in private international school. Yeah. So how about the school which is the lack and the tools and the materials? Do this provided by your center or by the government? Correct. So usually when we approach public school, we will make sure that everything's ready. For example, post-pandemic right now, we have an event with MUTNE, Ministry of Natural Resources, and also Sarawak Digital Economy Corporation, both are state government agencies. We are building mobile robotics lab. So back then you heard about Perpustakaan Bergerak kan? Now we have lab Bergerak. Yeah, so we go there, it's like Transformers, 2 Hilux. It opened up, it become a teaching workshop for 32 students, 16 to 32. It has TV, it has everything. We don't even need electricity. We have our own generator, or we have solar panels. And the computer, everything, we have an intranet. So without internet, without electricity, as long as the jalan, our 4-wheel drive can go, we can go and teach. And when we go there, we provide everything. We have microscope, we have robotics kit. After that, we will provide a booklet and everything. So the teacher can, at least for the next 3 to 6 months, have something for the children there to keep them. And then we also work very closely with the school syllabus to make sure that if next week they are teaching, for example, some lenses in physics, how are they going to do their refraction? This week we talk about astronomy, how to make telescope and everything. So when the teacher teach, they're already in their mind. They can ask questions, they're ready. They say, oh, I learned this before. At least they have the basics before they enter the class to learn. It's a lot of work, but it's very rewarding. So sometimes we cannot just go there, hey, you have to like science, read this book, watch this YouTube. It doesn't work like that. Kids are not like adults like us, like, follow instructions that well. So you have to get them interested, play with them. I think the teaching approach also very important for us to attract the youngster, especially the kids. Yes. Start young. And then I could see that you are using Minecraft as your platform for your virtual teaching and learning. So could you share with us, how does it help? Last year, I think we were here doing an event, and after that, the news said that everyone had to go home, lockdown, MCO. So we canceled one big event here with all the students. We even sent some of our participants back to Sabah. So right there and then, I was thinking, how are we going to teach after this?
Yeah, true. So during the lockdown, I have been talking to Microsoft to let me use Minecraft. I know Minecraft is because I have been teaching sometimes on digital platform as well. I hate it. When you teach hands-on subject like this, it's impossible to teach on. I can't show, some of the laptop webcam, if you put this, can you imagine? Potong wayar biru. It's impossible. But wire mirror reflection some more. Correct. It's impossible, number one. Number two is it's always one-dimensional. Either I'm talking, or they're watching, or they switch off their mic. It's not even one-dimensional anymore. So it's always like I'm talking, they're listening, and then they're waiting for the class to be over, and then they log off. So it's one-dimensional. I don't like it. So what I want is something that is real, a replica of their reality. So what we do is we talk to Microsoft. We provide free Minecraft to the students. So now the first thing you tell them Minecraft, they're excited already. Second thing is they all built a reality inside we built a school inside Minecraft. So they can come in, they play with their friends, they go kill the monster, get their diamond. But 9 o'clock, I ring the bell, everyone come to school inside Minecraft. So in Minecraft, I'm teaching there. They are still looking left and right to their friends. They're still talking to their friends, and then I'm teaching there. So they do the experiment. In Minecraft, the chemistry is replicated like the real world. You take one hydrogen, one oxygen, you get water. You want to make glass, you go to the beach, take a sand, burn them, put them in a furnace, you get glass. It's very sound interesting. Very Class interesting. that conducted by Mr. Kenneth. But we find more about the learning curve after this only at Sejahtera Asia. Thank you. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya Sharon Kezia, Sasha Denzlin dan juga Encik Kenneth Chai dengan perkongsian yang pada kita pada hari ini adalah berkenaan dengan empowering young minds in STEM. Seperti yang kita lihat bahawa kita tahu bidang STEM ni adalah amat penting khususnya untuk pembangunan negara, Syah. Ya, betul. Seperti yang kita sedia maklum tadi, apa yang dikatakan oleh Encik Kenneth sendiri adalah kalau masa pandemik ni budak-budak tak dapat nak pergi dekat centers, tapi ada cara yang lain untuk mengaplikasikan apa yang mereka belajar ni, iaitu melalui aktiviti Minecraft, seperti yang dikatakan oleh beliau. So Mr. Kenneth, can you share with us some of the classroom project conducted in the past or ongoing? Let me talk about ongoing. Yes. Yeah, I think, like I said just now, September our events are coming back. September, we have Science by Sarawak Energy. We started Science, our first actual science fair in Sarawak. Science stands for Sarawak Community Innovation Engineering Expo. So we want to make the word science. So it's a science fair sponsored entirely by Sarawak Energy. 2017, it was in City 1, and then we moved to the hills, and now we're all over the whole state. So what we do is we have a competition that is mostly about robotics, but also about sustainable and renewable energy. So in September, we have one coming up, which is the 4th one already. So students will be programming AI robots. So we want to send, we will send all the kids to their home, and then they will build a robot that has a camera. They will program that camera to recognize things. So for example, sorting rubbish, or recognize faces, or to teaching. So it's up to them what they want to do. So it's a showcase of their creativity as well. So we send all these things, sponsored, and then students all over the state can take part. So right now, because of the pandemic, the event is only in Kuching first, and then after that, I will drive that 2 truck to go all the way from Tanjung Datu all the way to Limbang. We do a road trip, and then we go to every school and provide them the same thing, and then we do regional competition. Back then, what we did was to conduct this first and then fly them to Kuching. We did that in 19, sorry. So we went to all these schools, rural schools, and then we fly them to Kuching for final. The winner go to. Right now, we do to Balik because of the pandemic. We do in Kuching first. After that, we take everything. We go to school by school. About 2 months. So I also been told that TLC are also partnered with the companies such as Sarawak Energy, Microsoft to promote STEM. So can you share with us the exciting programs that conducted with them? Okay. So Minecraft is owned by Microsoft. So they are the one providing us with the certification for qualified academic institution. I think we're the only one in Sarawak. So with that, I can give free Windows license. So every time we provide laptops to school, we are working with the state to provide laptops to students as well. We can reduce the cost.
For example, there's no need to buy Windows, we don't need to buy Office. We can reduce the cost greatly. So that's for Microsoft. And also Minecraft license, right? Minecraft can be expensive. The official one is 100 over. The education one is about 25, I think, but it can be a cost to school as well. So we have been providing free Minecraft to all the students at a very, very cheap cost. So Yeah. how do you use how do you choose the school that you will conduct your class at? It depends on the client. Like just now you said, we have a lot of sponsors, kan? At the end of the day, for example, Solar Energy will choose schools and community affected by the hydroelectric dam. Yeah, and state will, Ministry of Natural Resources will of course choose places affected by logging. Oh, so the school are chosen by the client Correct. itself. Oh, Correct. I see. But for myself, I don't choose lah. Yeah, I understand. You also it depends on the client too. Yeah, my own private students are in Kuching. I see you bring something on the table. Yes, do this you want to share with us something? This is our end of the year program, which is space oriented. I think in 2018 we started Borneo Suborbitals. We want to launch a rocket actually. So working with UNIMAS, UTP and UM, we wanted to launch a rocket. So we signed an MOU with Ministry of Science and Ministry of Education in the hills, saying that in 3 years I want to launch a rocket from Tanjong Datu, not for fun, like this orbital rocket. And USM said that okay, we'll do it together. So we designed a rocket. But of course it didn't happen because of a lot of reasons. The government has changed, there's pandemic. So we have evolved it. So right now everyone is talking about Mars, kan? We're excited going to Mars and everything. So the students are excited as well. I said, why don't we do it right here? So before we go to a Mars, we have to investigate, kan? Whether there's life or not, everything. So I tell them, but when I tell the students, when they send a rover to Mars, there's 8 minutes of delay because of the distance. And then you don't know what's going on. You have to program it first and then wait for 16 minutes for it to come back to know what's going on. This is exactly what we're going to do. We're going to have this green room like this. And then we're going to say that, okay, you send this rover there already. So what I want you to do is you send the command, and then this rover will be there by a CCTV. You have to check for CO2, you have to check for temperature, you have to take a photo, you have to move around, but then you have to pre-program it. And then before that, you have to build the rover. So we send this kit, not built, in a box, like Lego. So the students have to build it themselves, put everything themselves, and investigate themselves and make a report. And that is a full process of science. You observe, you measure, you discuss, and then you write a report. So they will build this Correct. kit at their home? At the home or at their event, school, or at the depending on whether it's school or not. The team of 3 of them is going to build, and then we teach them this. We have been teaching this for 4 years already. This is also, the program is by Microsoft. We work with Microsoft as well. This is a computer. This is microbit made by BBC. Can you imagine if our RTM makes maybe TVS should make a computer? This is actually a computer. They cost about 80 ringgit. Okay, they program everything here. Everything is measured here, programmed, and then it connects to the laptop. And then after that, whatever that's in program is stored inside here. They just put it everywhere. Even here, there's so many different kits already. And then you can control any input and output. So when it comes to robotics, it's all about the computer, kan? The robot depends on the computer. So this is a computer that have been programming. My students has been programming. So this one put here, it controls the whole thing. And they have a camera, they have a sensor, everything is in here. So they, from home, control a robot in a green screen. I won't tell them where it is. And then they'll say, that, oh, oxygen level is 15%. It supports life. So we want them to have the scientific thinking from early on, investigative mind. Not what I tell you. The teacher tell you, I can be wrong sometimes. But I want them to investigate. So this thing, after fully built, it will have so many sensors. It has a camera. And then it will do whatever the NASA scientist is doing right now. Investigating Mars, write the report. So it means that they are experiencing themselves. Correct. So it's a space program at the end of the year. Hopefully we can run. Yeah. So this is next. We call it space. We have science by Solar Energy. We have space by, I don't know, space by TVS. So is this kit done by your student or by yourself that you brought to partially. So this part here is by my students because right now we cannot meet them. But this one is as a demo. This is our first set actually. So after that we will order this and send it to all the school. They don't have to build it like this. You see all these holes here are modular. All the screw here, they don't have to build like it. They can even opt for 4 wheels. Yeah, but so then, it's optional lah. Yeah. So after that, we will have a place. They will move the rover on the CCTV. So if they send the wrong code, that's it. Just like how right now, if NASA send the wrong code to Mars, that's it. You have 8 minutes to find out, oh, it failed. Yeah, so we want them to have the suspense and everything. And then during the competition, they will have to
write a report and present the report, just like any scientist after they do their studies, they have to publish a paper. So we put them on Zoom and everything, we publish it, we broadcast it, and they will present. This is the data I collected, this is my conclusion. We judge them based on the presentation. And that itself is a scientific process. Yeah. So the project, is it individual project or team? Team. So in my school, I make sure that they do it. But for other schools, the teacher has to select. And it comes from the STEM club. That's why I said in the beginning, when we set up the STEM club, we make sure there's incentive. Every time there's a holiday, there's something to do. Mesti memang ada padatlah dengan aktiviti-aktiviti yang dibuat. Sebenarnya sangat menarik aktiviti yang telah mereka lakukan ni. Siapa sangka anak muda ataupun yang generation dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri boleh berbuat sedemikian. Jadi untuk as a closure, what are some messages or information that would you like to tell the audience? If there's any students listening, so sometimes I know, when the teacher said that there's a competition coming to you, you'll be like, oh, and not another competition. But I can tell you that when it comes to science, if you want to be a scientist, if you want to be astronaut, the time is now, not later on. Because most of the time, we forget about ambition when we were young. I'm sure if I ask you right now, what do you want to be when you're young? It's not something that you're doing right now, So that tinder of fire, I want the students to keep it inside them and try it when they are young, not when they become adult. Because when you become adult, you forget about the ambition. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kenneth Chai di atas perkongsian beliau empowering young mind in STEM. Jadi kita tahu bahawa memang STEM ni agak menarik lah. Memang topik yang sungguh menarik khususnya kepada anak-anak muda di luar sana. Jadi kita memang tahu Syah bahawa anak muda ni memang minat pada benda yang dicipta sendiri, dibina sendiri tu Syah. Betul. Dan saya juga sebenarnya ada sepupu-sepupu yang masih kecil tu, saya tengoklah dia orang ada main Minecraft. Jadi mungkin ini adalah salah satu peluang yang mereka boleh lakukan. Jadi kepada anda semua, jika anda ingin ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan STEM ataupun The Learning Curve, anda boleh saja berhubungi Encik Kenneth Chai di laman sosial beliau The Learning Curve. Jadi sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan edisi Sejahtera Asia hujung minggu bersama saya Syasha dan juga Fatah, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Saya Shirin Kezia dan saya Syasha Denzin. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia, dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye.